Lam sugusatano srang tatini kokbora koktomamo nongni lokito gwangoni tatini kokbora koktomarakangkha. Chashalo Uttar Tripura Hankor Dharmanagar Bukastio Shagoikha Central Donor Mantri Jyotiraditya Scindia. Uttar Tripura Hankor Dharmanagar Bukastini Bishmo Khobjanai Kodamtola Uttar Fulbari wa Tongma Maman Industry Agor Karkhana Berainaikha Donor Mantri Jyotiraditya Scindia. Agorni Bania Klaimongo Bania Klani Rogno Sikangai Telangnani Nahar Mangti Berainaikha Abobai Baksha Agorni Bania Klani Rogno Bahike Rang Ajiwi Manno Abarono Tibo Kok Shaka Donor Mantri Jyotiraditya Scindia Agoni Hokbar Khlai Bahike Bania Khlai Manno Te Central Khoboi Haste Habang Kerungsha Khlai Bahike Shamung Homung Khlai Manno Abarono Tibo Kok Shaka Donor Mantri Jyotiraditya Scindia Yagulo Central Mantri Borgol Agor Market ni Hamkraino Nahari 80 crore rang by Snamjak Katal Common Agor Processing Unit ni Holong Thai Kaimongni Pandobo Manjagika te Holong Thai Kai Fiogui Rika Donor Mantri Jyotiraditya Scindia Oshalabini Logio Tongo Hastini Mantri Tinkurai Mantri Shantana Chakma Bolong Tangbedini Mantri Onimis Deporma Uttar Hankor ni Hankorfa Chandini Chandan Uttar Hankor Police Super Obinash Rai Bolong Tangbedini Tangfang Khobui Kubuni Juda Juda Adongro और आगर किसानों के इतिहास में जहां प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी के सहयोग से आज जो देश की क्षमता हमारे दो राज्यों में केंद्रित है त्रिपुरा और असम उनके लिए एक आगरवुड को एक नई ऊर्जा देने के लिए एक योजना का शिलान्यास हमने उत्तर फुलबरी में किया है 80 करोड़ रुपए की ये योजना है जिसके आधार पर संपूर्ण वैल्यू चेन हमारे आगर के किसान जो पेड़ और पौधे में कीड़ा को डालकर उस आगर को जन्म देते हैं वहां से परफ्यूम के बोतल तक पूरा वैल्यू चेन प्रोसेसिंग मार्केटिंग ब्रांडिंग के 2 CPCs लगेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स एक गोलाघाट घाट में असम में और दूसरा हमारे इसी क्षेत्र में उसके साथ भी कई मुद्दे हम लोग ने उठाए हैं जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग दिया जाएगा एक्सपोर्ट का कोटा हमने 6 गुना बढ़ा दिया है चिप्स का कोटा 25,000 से 1.5 लाख किलो तक और ऑयल का कोटा 1500 किलो से 7,500 किलो तक साइटस और बाकी परमिशंस को भी डिजिटली हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि खेत का किसान और काश्तकार अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाए Chashalo Nozrul Kola Khetrabo Tripura Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shahani Manjak Mumbai State Engineers Association Tripurani Malimung Panda Klaizakha Bubagrakhor Aguli Nozrul Kola Khetro Tripura Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shah BJP Hastikasko MP Rajiv Bhattacharjee Secretary Kiran Gitini Manjak Mumbai January Tali Nechibri Chalmari Chashalo State Engineers Association Tripurani Phildok Jiba Annual General Conference Day Phil Chesni Haste Malimung Panda Klaizakha Shongchajak Haste Malimung Panda wa Manjagikha State Engineers Association Tripurani Kasko Surjo Kumar Deporma General Secretary Shotobroto Dash Khoboi Kubuni Juda Juda Adongro Oshalo Netatok Pandano Bufang Bosawo Teilowi Chengshawi Rekha Tripura Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shah Khoboi 5 months Juda Juda Adongro Te Oshalo Kognarkha Montriokra যে এয়ারপোর্ট থেকে আমরা এয়ারপোর্টকে দেখে এত আমরা নিজেরা গর্ববোধ করি এয়ারপোর্টের রোড যখন দেখি আমরা গর্ববোধ করি আমরা ইভেন যে ল্যাম্প পোস্ট ওখানে লাগানো হয়েছে তার মধ্যে যে ডিজাইন তার জন্য গর্ববোধ করি তো এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্ত জায়গার মধ্যে যখন মানুষ ত্রিপুরা ভিতরে ঢোকার পরে যখন দেখে আপনারা কিন্তু পর্দার পেছনে থাকেন আপনাদেরকে কেউ কিন্তু বলে না যে এটা ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য হয়েছে এখানে কাদেরকে বলবেন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সময় হয়েছে কিন্তু ইউ আর অ্যাকচুয়ালি যা মানে সবাই আপনারা কিন্তু করেছেন এই যে আপনার সিনেমা যখন আমরা যাই একজন অ্যাক্টরকে দেখে আমরা কত তালি দিই দেখি না কিন্তু ওই অ্যাক্টরকে সামনে ওর পেছনে যে কত লোকের পেছনে পর্দার পেছনে তাকে ডায়লগ থেকে শুরু করে তার ডাইরেকশন থেকে শুরু করে মিউজিক থেকে শুরু করে কত লোকের কারণে কিন্তু সে মানুষের কাছে প্রেজেন্টেবল তো আপনাদের হয়ে কিন্তু আমি
বা আমরা যারা অফিসার থেকে শুরু করে গভর্নমেন্ট मॉडर्न क्लब ने कताल जिम हाउस फ्योगी रेखा त्रिपुरा हास्त्री मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह बुबाग्रा खोर आगुलनी बट्टपुकुरो तंगमा मॉडर्न क्लब ने कताल क्लब फ्योगी रिमनी पांदा खाइजाखा चाशलो फ्योगी रिनायंगै मानजागै खा त्रिपुरा हास्त्री मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह और शालजनी शालो और पांदानी बिशंगतै मॉडर्न क्लब ने कताल जिम हाउस ब फ्योगी रेखा मंत्री अक्रा आबाय बाक्सा मॉडर्न क्लब ने कताल क्लब फ्योगी रिमंगनि पांदा ते जिम हाउस फ्योग मानोरक सबै क्लब थैयाफरमा पान्दाबो खाइजाखा ते आ थैयाफरमा पान्दानबो चेंगसवि रेखा मंत्री अक्रा कगनारक थानियो त्रिपुरा हास्त्री मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह शाखा थैयाफरमुं पान्दा खा जतिनस्लाय कतर सेबा सामुं बता गोबांमा बरफ थैनि बेलनि बागै लांमा जवै थांबायो हानि बागै थैनि बेलनो याकाग्रिनानि नाहार मुक्ति जुदा जुदा क्लब रकनि फाइसिंतै अबाहायके थैयाफरमुं पान्दारक खालायजागै दंगोहनि शाखा मंत्री अक्रा मॉडर्न क्लबनि बखाक्तैबो अ थैयाफरमुं पान्दा खालायमुंनो नुगै खास रंजाकमनि कक शाखा त्रिपुरा हास्त्री मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह आबो कारिबो अ क्लब बोरिरक बाहायनो चुलारक बै बाक्सा करंजाक मॉडर्न क्लबनि बखाक्तै थैयाफरमा पान्दारक हायके जुदा जुदा सेबा सामुं बतang खालायजाकमा हायके जुदा जुदा पान्दारक खालायजागै दंगो এই সাংস্কৃতিক চর্চাগুলো আপনারা করবেন এবং আমাদের সাংস্কৃতিক যে বিষয় বিশেষ করে ত্রিপুরাতে এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা অর্গানাইজ মনে করি এর মধ্যে নিজের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ আমরা দেখতে পাই ওদের মধ্যে আমরাও দেখতে পাই যে ছেলে মেয়েরা আগামী দিন দিকে যাচ্ছে অনেক পাঠ্যক্রম আমরা সহজ একটা কার্যক্রম আমরা নিয়েছি আমরা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে বিদ্যা সেতু মডিউল আমরা নিয়েছি আমরা আপনার নিপুণ ত্রিপুরা এই ধরনের বাচ্চাদের কিভাবে বড় করতে হবে সাইন্টিফিক্যালি এই ধরনের একদম প্রাইমারি সেকশন থেকে আমরা এইভাবে এখানে ওপেন জিম একটা ভাবা যায় আমরা কোনোদিন আগে শরীর যাতে ভালো থাকে হেলদি মাইন্ড রিসাইজ ইন হেলদি বডি আমরা সবাই জানি कोयला शहरनि पाटिमुं रक्षावै शेलेंगै शेजामुनि ककना रखा एलओपी जितेंद्र चौधरी जानुवारि तालनि 23 सालमारि लाइथानाय फासाल रंनि मताय सरस्वती मतायनि साल चप्रमुंनि पाटिमुं पाटिलायमानि कोयला शहर चप्रमुंनि पाटिमुं रक्षावै कोयला शहर कितिंगै उरनांलाय थांका तुमफ्लावै थांका आ पाटिमुंनि कक्तमा खनावै शेलेंमुं फुनुका एलओपी जितेंद्र चौधरी हास्तेव केरं करै हायनि बागै कोयला शहर अबाहाय पाटिमुं पाटिनानि नांका हनै शाखा एलओपी जितेंद्र चौधरी बतैबो शाखा हास्तेव केरं करिनि जारै कोयला शहर हदानि पालिसिलै लोकरंनि बिसिंगो ओरै परै फनांनानि चाइटकमुं अबाहाय पाटिमुं रग्न शेजावै शेलेंमुं फुनुगै कक नारखा एलओपी जितेंद्र चौधरी হ্যাঁ অত্যন্ত উদ্বেগজনক ঘটনা কিন্তু আমি এটাকে ঠিক গোষ্ঠী কুন্দল বলবো না কেননা যে আমাদের কৃষকরা যে সবজি বা ফল বা ফুল যেটাই লাগান সেই সবজি বা ফল বা ফুল তার ফসল হয় তার ফল ইত্যাদি ফলে তো আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যা ঘটছে এটা তারই স্বাভাবিক পরিণতি এটা অবশ্যই সাধারণ মানুষের কাছে শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ভয়ঙ্কর কিন্তু এই ঘটনাটা স্বাভাবিক কেন আমি স্বাভাবিক বলছি যে গত 8 বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা এরকম একদলীয় শাসন ব্যবস্থা যখন কায়েম হয় তখন আইন শৃঙ্খলা নীতি নৈতিকতা ঐতিহ্য এটা সব যে অনুপস্থিত হয়ে যায় পেছনে হটে যায় ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠিত হওয়ার পর তারা এই রাজ্যের মধ্যে এরা মনে করেছে সমস্ত নীতি নৈতিকতা এটাকে অস্বীকার করে তারা এই রাজ্যটাকে লুট করবে जी रामजी खलाइजाकमा बाय विकसित भारत नामनानि कक शाखा मन्त्री किशोर बर्मनते आबुनि बागै हाकतनि मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदीनो हामबाय याफरका मन्त्री किशोर बर्मन विकसित भारत खलाइनानि जी रामजीनि नाहारमुं अभायनो शाखा पञ्चायतनि मन्त्री किशोर बर्मन सेन्ट्रल हापां मनरेगा केरं स्लायै हाकतर गोनांगै जी रामजी मुंगै कताल स्किम
tubu jakmani abobai samung tangi chanai lokurongni ajimung kebang khlairani nahar mungtui tubu jakmani central hapangni faisingtui hukbar khlainai samung tangi chanai lokurongni hamkrai khlaimungni bagai oyapri romjakmani tei babaisa faisingtui BJP hapangbo chaitugui samung khlai tongo yapri romoi tongo Charshalo Pradesh BJP habanogo kaisa panda khlaijaka aro manjagika panchayat মন্ত্রী কুচো krung মন্ত্রী কিশোর বর্মন খবই কচাম MP রেবতী ত্রিপুরা BJP হাস্টে জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা যুব মোর্চা মহিলা মোর্চা খবই কবনি জুদা জুদা আদংর বক্তমা থুমনানি বসকাঙ্গ ফাই পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মন শাখা জি রামজি সেন্ট্রাল হাপাংনি ফাইসিংতি কাইসা याप्रि सेमुं 2047 बिसिनि बिसिंगो बिकसित भारत खायनानि नाहारमुं तयै अ याप्रि कताल रमजाकमानि मनरेगा केरंनि जुदा जुदा जंजाल रगनो खुरसावै कगनारखा पञ्चायतनि मन्त्री किशोर बर्मन आबो कारिबो सकांगनि जराबो मनरेगानि जुदा जुदा कक रग खुरसावै कगनारकमानि बाय बाक्सा ताबुकनि जिरामजि नतैबो हामक्राइ रिक्साजा कक रगनो नारखा पञ्चायतनि मन्त्री किशोर बर्मन जी रामजी खलाइजाकमानि बाय सामुं तांगै जानाय रगनि बागै आजिमुं गोबां खलायनानै नाहार मुंतै खलाइजाकमानि सकांगो साल सारा सामुंनि साल मा खलायो फियाबा ताबुक सामुंनि बागै साल बांग्रिवै रिजाखा आबो बाय सामुं करिंगै तंनाय रग सामुं खलाय मानबायनाय रां आजिवै मानबायनाय मन्त्री किशोर बर्मन तैबसाका जी रामजीनि बिसिंतै हाकतरन बाय थांया कंबाय बाजारि मुंनि बिसिंतै बिकसित भारत सनामै माननाय हनि साका तै आबोनि बागै हाकतनि मन्त्री बख्र नरेंद्र मोदीनो पाइपालाया हामबाइया फरका पंचायतनि मन्त्री किशोर बर्मन আজকের আমাদের এটা একটা স্টেট ওয়ার্কশপ বিশেষ করে আমাদের কেন্দ্র সরকার যে একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ যেটা গ্রহণ করেছেন জি রামজি মনরেগার যে পরবর্তী ধাপ সেটাকে কেন্দ্র করে আজকে আমাদের এই ওয়ার্কশপ এই ওয়ার্কশপের মধ্য দিয়ে আমরা এই জি রামজি কেন আমাদের আনা হয়েছে জি রামজি আগামী দিনে আমাদের বিকশিত ভারত গঠনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ স্তরে কি পরিবর্তন আনবে সেইগুলোকে গ্রামীণ স্তরে যারা একদম আমাদের গ্রামের যারা জব কার্ড হোল্ডাররা আছেন যারা কৃষকরা আছেন যারা এই কাজের সাথে যুক্ত আছেন তাদের কাছে এই মেসেজটা পৌঁছানোর জন্য আমাদের সরকারিভাবে যেরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেরকম আমাদের দলীয়ভাবেও আমরা দলের পক্ষ থেকে এটাকে নিয়ে একটা বড় ক্যাম্পেইনিং আমরা একদম বুথ স্তর পর্যন্ত সেটা করতে যাচ্ছি সেটারই একটা প্রশিক্ষণ কর্মশালা আজকে এটা নেওয়া হয়েছে কারণ এটা একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ আমাদের সামনে যে বিকশিত ভারত 2047 যে টার্গেট রাখা হয়েছে এই 2047 বিকশিত ভারত গঠনকে একদম গ্রামীণ স্তর থেকে তার সংযুক্ত করার জন্য এটা একটা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ 2047 সালের গ্রামীণ স্তরের মানুষের জীবনযাত্রা কীরকম হবে সেটার একটা যোগসূত্র এই 2047 বিকশিত ভারতের সাথে সেখানে রাখা হয়েছে এবং এই জি রামজির ফলে আগামী দিনে গ্রামীণ মানুষের যে আর্থসামাজিক দিক থেকে একটা বড় পরিবর্তন হতে চলেছে এটা কিন্তু মনরেগার অল্টারনেটিভ নয় মনরেগার পরবর্তী ধাপ কারণ মনরেগা 2 দশক আগে তৈরি হয়েছিল সেই সময়টাই গ্রামীণ মানুষের যে অর্থসামাজিক স্থিতি সেটা একরকম ছিল আর বর্তমান গ্রামীণ মানুষের যে অর্থসামাজিক স্থিতি সেটা অনেক উন্নত হয়েছে অনেক পরিবর্তন হয়েছে কয়লা শহর তাবুক তংকসাং হালক ওংজাক তে কৈলাসনে পাটিমুঙ্গ করংজাক রগ্ন রमै মাজারনানি याप्रि रमजानाय हनै साका DGP अनुराग धेनकर চলো এখন পর্যন্ত আমরা রয়েছি দেখুন আপনারা 4 রাউন্ড গুলি চলেছে এখন তংকসাং আংজা কয়লা শহর অবহাইনো শাখা হাস্তে পুলিশ DGP সরস্বতী মুতাইনি সাল কনি বদলনি বিসিঙ্গ কক বাংলাই মুংনি জারে কয়লা শহর চপ্রপ্লাই মুংনি পাটিমুং পাটিমানি ইয়াগুলো পুলিশ কগনানি নাংখা সিলাই খলানানি নাংখা লাঠিচার কয়লা শহর কাটাল দিগির পার আমচিয় অ চপ্রপ মুংনি পাটিমুং পাটিখা কনি বদলনি বিসিঙ্গ কক বাংলাই মুংনি জারে চপ্রপ মুঙ্গ বুটক খাইজাগৈ সাং দুখু মানখা BJP কয়লা শহর মন্ডল কাসকো প্রীতম ঘোষ ইয়াগুলো সামগ্রিকরা তাংনাই রগ জলিবই যুব মোর্চা অনু
অনুগতি হাঙ্করনি কাজको ओरब धरनी नग चप्रप्लाइमुं मानिकनि सुबाई सुकुरुपतेई सकजाकमानि कक्तमा यागुलो तुमफ्लाजाक हालकनो तंकसांगो किफलै तुबनानि बागै पुलिस रक खलाइका लाठी चार्ज तेई सिलाइबो ककनानि नांखा जासलो কৈলাসহरनि पाटिमुं रक्सावै डीजीपी अनुराग धेनकर शाखा কৈলাসহरनि पाटिमुं रक्सावै मामला याजगै नाहारजाखा तेई ताबुक इन्वेस्टिगेशन खलाइजागै तंगो अ पाटिमुंगो गोरोंजाक रगनो रमै माजरा रजागनाय शाखा हास्टे पुलिस डीजीपी अनुराग धेनकर तेई बतैबो शाखा गनि बदलनि बिसिको कक बांग्ले मुनि जारै आ पाटिमुं पाटिखा पाटिमुं पाटिमानि यागुलो जरा किसानि बिसिंगो तैसा तंकसांगो हालकनो तुबुखा पुलिस हनै शाखा हास्टे पुलिस डीजीपी अनुराग धेनकर बतैबो शाखा तंकसांगो हालकनो तुबुना बागै पुलिस रक सिलाइ सागो नागियातै कगनानि नांखा ताबुक तंकसां अंजा কৈলাসহর अबाहायनु शाखा हास्टे पुलिस डीजीपी अनुराग धेनकर साथ ही साथ पुलिस ने एक्शन लिया है उसमें लाठीचार्ज भी किया और मॉब को इमीडिएटली डिस्पर्स कर दिया गया। हमने एक सुमोटो केस लिया है और उसमें जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और उसके बाद में जो भी दोषी होगा उसको निश्चित तौर पर हम इंश्योर करेंगे कि उसको सजा मिले। কি কারণে হয়েছে এটা সেই জানা গেছে স্যার? वहाँ पर दो ग्रुप थे, उनके बीच में जो झगड़ा हुआ है, उनके बीच में जब झगड़ा हुआ तो साथ ही साथ पुलिस ने इंटरवीन किया और वहाँ पर शांति व्यवस्था को बनाए रखा। পুলিশের থেকে 4 রাউন্ড গুলি ফায়ারিং করা হয়েছে সেই বিষয়টা? हाँ, वो एयर में उन्होंने फायर ओपन किया वहाँ पर जो हमारे जो OCPS थे उस टाइम पर सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन उसमें कोई इंजरी या किसी को कुछ नहीं हुआ और शांतिपूर्ण है वहाँ पर स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और विदिन 15-20 मिनट्स उसको कंट्रोल कर लिया गया साथ के साथ। জানুয়ারি তালনি नैजिदक सालमारी तांगसाल हाकतर यक समूं मानमानि फिल स्नि चिस्नि रिपाब्लिक डे रक्सावै बुबाग्राखर आगुलिनि आसाम राइफेल खलाबो कतरमा पान्दा खलाइजागनाय आ पान्दानो कतरके खलायनि बागै ताबुकनि सिमि तिरक चाबजागै तंगो तियार खलाइजागै तंगो जानुवारि तालनि 3 सालमारि चारसाल पाइथाकनि तियार खलाइमुं नुकजाखा आसाम राइफेलनि खलाबो आरो मानजागैखा हास्टे पुलिस डीजीपी अनुराग धेनकर কৈলাসহর যুব মোর্চা কাসকনি হাপাংনি কোয়াটাर मानिलाइखा कुबुक मानिखनिरक यागुलो आ क्वार्टर न सिल खलाइरखा बखास्ते फानी दागि मंगबाय কৈলাসহর যুব মোর্চা কাসকনি हापांनि क्वार्टर मानिलाइखा सरनि मानिखनिरक तंग दा तंग शें तंग दाबथि खबै कुबुनि जुदा जुदा सरनि कुबुक मानिरक तिलगिय चुवाकनि बोतल लगबो मानिलाइखा अनुगति हांकर जुब मोर्चानि काजको ओरब धर रायदा सयातै दखल खलाइजाक सागदक तांगबेदकनि हापांनि क्वार्टर मानिलाइखा अ मानिखनिरक बखास्ते फानि दागि मंगबाय डीसीएम हेमंत दरनि माजाक मंगबाय तै पुलिस तांगबेदकनि चाइतक मंगबाय क्वार्टर सिल खलाइजाखा जानुवारि 24 सालमारि चारसाल अभियान खलाइमंनि जराबो कुबुकनि सरनि मानिखनिरक मानिलाइखा लगिय चुवाक बोतल लग मानिलाइखा तिकुबुनि मानिसित्रारकबो मानिलाइमानि कक्तमा আমরা বিগত অনেক দিন ধরে দেখতে পাচ্ছি এই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নানা জায়গায় প্রতিদিন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে। একটি ভিন্ন ধর্মের কিছু মানুষ আমাদের এখানে বেশ কিছুদিন যাবৎ একটা অবৈধ কার্যকলাপ চালাচ্ছে এবং এখানে আমরা গতদিন আমরা প্রতিবাদ করলে আমাদের উপর আক্রমণ সৃষ্টি করেছে, টন্টিং করছে, মেয়েদেরকে বাধা দিচ্ছে, কোনো মেয়ে লোক যেতে পারছে না, টিউশন করতে পারছে না, ওদের উপরে টন্টিং করছে, টিটকারিমূলক কথাবার্তা বলছে, আপত্তিকর কথাবার্তা বলছে। তার প্রতিবাদ করতে কালকে এলাকার প্রতিবেশীরা যখন বাধা দিয়েছে তখন তাদের উপরে আক্রমণ করেছে ওরা। এবং আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি অনেক অস্ত্র মজুত করা আছে এখানে, দা, বল্লম, কিরিস এবং গোপন সূত্র খবর আছে ওদের কাছে পিস্তল পর্যন্ত আছে এবং অনেক আপত্তিকর জিনিস এখানে পাওয়া গেছে। তাই আমরা এলাকাবাসী এবং সৌপ্রতি সম্পন্ন মানুষের আমাদের সহযোগিতা এবং পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় বর্তমানে এই জায়গাটা এখন সিল করা হচ্ছে, এটা আমরা খুবই খুশি।
admission narok jagi tongo Monday amsaye tongma Berian English Medium Higher Secondary School norok ni busabuti rongno ring phurungmuni kaham sebna nei bagai admission tui krungi mano Monday Berian English Medium Higher Secondary School rungnok chulai tongmani jorawo thangi krungi mano o rungnogo tongo hostel ni sep school bus ni sep Nikuma Berian English Medium Higher Secondary School Monday Baldum Baptist Church Nursery wo admission ni bagai naingya mungsa fee hake tabung krungdi Monday amsaye tongma Berian English Medium Higher Secondary School thangai खुलुमका जतो लोको नाय तंगनाय रखनो आं प्रिंसिपल बेरियन इंग्लिश मीडियम हाई सेकेंडरी मंडाई नंगनि बिस्कांगो बेलाय कक्तुमा का हामतुबुय दंगो ओ बिसि 2026 2027 सिनि नर्सरी जों फ्री एडमिशन नाजागै दंगो सिनि स्कुलाव ओमफ्राय केजी 1 to 2 क्लास 9 बं बागि खेकिसा रांबायनो बंनो एडमिशन खालायजागै दंगो abono je lukunai tongnai rok norok dati dati sini school bai kerengdi tai bisita lerdi norok tebo saimana muchung kangkai norok sini school phaiei kerengai sini bagai tebo saimano angkai beskango seng admission to tabuk cholino tongo angkai sini oroni teacher rokbo sufficient teacher tongo science teacher rengthong arts teacher rengthong joto qualified high qualified teacher by the various co-curricular activities like sports angkai cultural dance vocational skills tai joto bebak background no tui trai rokno sing phurungai tongo senioro sing bus facilities bo jagai tongo senioro kaisa bus tongo tabu yang NIT tui thangkai aingo round khaiei je kami kami tongoni aing tui khaiei bus bo kaisa facility jagai tongo future sing te kaisa bus bana hana tongo abo tai oino area ro ro hajaknai ngai tai sinoro sing hostel facilities slarong ni bagi bo tai berong ni bagi bo hostel facilities jagai tongo je hostelo hasal ni borok hostelo tongai porinamu sungai rok borok ni bagi bo belai kokma kaham sinoro berong ni plus slarong ni hostel nong ni bagi jagai tong abagi no norok dati dati sini school bai kerengdi norok kisisa rang bai no norok porimano sinoro rengsrenggai mano Rignai naithok rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo belai rang klai baino manthugi tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo kotal jorani machine bai takja naithok bumulni palini rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirida tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanboro phalnokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phajago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phalnokrino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 tekisa kokdung number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই
তুমি করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ Tinin bagai kok borok kok tuma musuk na olni kok tuma shaiman na bagai coya kari nai tong di serang ceti hamba.